ଗୀତାରେ ବୋଧେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମାନୁସାରିଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଆମେ କିଛି କରିଛେ ସେଇ କର୍ମ ନେଇକି ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କର୍ମଧାରା ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ଏଇ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନିକି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଡେଷ୍ଟିନିଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେଟା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାୟାର ଛାୟା ଯେମିତି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି, ଦେହର ଛାଇ ଯେମିତି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମଫଳ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ନ ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ କହିଛି, ଏତେ ସେ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛି, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାବତ ନ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ଶୁଭ ବା ଶୁଭମୟ ବତା ତାବତ ନ ଜାୟତେ ମୁଖ୍ୟଂ ନୂଆଂ କଳ୍ପ ସତୈରପି ଯଥା ଲୋହ ମୟୀ ପାଶେଇ ପାଶେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ତଥା ତଥାବଦ୍ଧ ଭବେତ୍ ଜୀବ କର୍ମଭ୍ୟସ୍ୟା ଶୁଭୈ ଶୁଭୈ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷୟ ନ ହେଇଛି ବା ତା ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ନ ହେଇଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ତାବତ ନ ଜାୟତେ ମୁଖ୍ୟ ନୂଆଂ କଳ୍ପ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନାର ଶିକୁଳି ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଅଛି। ଯଦି ଯୋଡ଼େ ଚୋରୁକୁ ଗୋଟାକେ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଗୋଟେ ସୁନା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, କିମ୍ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚୋରୁକୁ ଆପଣ ସୁନା ଶିକୁଳିରେ ଆଗ ବାନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଲୁହାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଲୁହାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ସୁନାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ସେ ହିଁ ବନ୍ଧନ। ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ସୁନା ଶିକୁଳି ଯେ ଟିକେ କମ୍, ଲୁହାଟା ଟିକେ ବେଶୀ, ସେ ବି ନୁହେଁ। ଏ ଯାହା ଆମେ ଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ସେ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ପାପ କର୍ମ ବା ଖରାପ କାମ କଲେ ସେ ହେଲା ପାପ। ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ସୁନା ଶିକୁଳି, ଆଉ ଲୁହା ହେଲା ପାପ। ପାପ ହେଲା ଲୁହା ଶିକୁଳି। ଦୁଇଟା ଶିକୁଳିରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁ କପାଳରେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। କପାଳ ଲିଖନ କି କରିବ ଆନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଛି, ମୁଁ କହିଛି ଗୀତ ଆଜି ମତେ ରଖିଛି। କପାଳରେ ଥିଲେ ଗୋପାଳେ ଦିଅନ୍ତି, କପାଳଟି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେ, କପାଳଟି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। କପାଳେ ନଥିଲେ ଗୋପାଳେ ଦେବେନି, କପାଳ ମୋର ଠାକୁର ହେ, କପାଳ ମୋର ଠାକୁର। କପାଳଟି ମୋର ଗୋପାଳ ଠାକୁର, ପ୍ରଣତି ମୋ ବାରମ୍ବାର ହେ, କପାଳ ମୋର ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁତ ଥିଲେ, ଦଶରଥ 10 ଦିଗେ ବାହିରଥ, କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ। କପାଳ ରଥ ତ ଯେଉଁ ଦିଗେ ଯିବ, ରୋକିବ କେ ପଥ ତାର। କପାଳ ମୋର ଠାକୁର ହେ, କପାଳ ମୋର ଠାକୁର। ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ଗୋପାଳ ସାରଥି, ବାହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଥ। ସୁଖେ ରାଇଜେ ଦୁଃଖେ ବନସ୍ତରେ, ବୁଲୁଥିଲେ ପଞ୍ଚବ୍ରାତ। କପାଳ
ଠାକୁର ରାମ ଅବତାରେ ବାଣୀବଦ୍ଧ କଲେ ଲୁଚି ଗଛର ଉହାଡ଼େ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ବାଣୀ ପୁତ୍ର ମାରେ ସରେ କପାଳ ମାରୁଛି କପାଳ ତାରୁଛି ହେଲେ ସେଇ ଗୋପାଳ କପାଳ ମୋର ଠାକୁର କପାଳ ମୋର ଠାକୁର କପାଳ ବଡ଼ କି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳେ ବଡ଼ ଜାଣନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନୁହେଁ ଗୋଚର ସେଇ ସର୍ବବତା ସେଇ ସେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ମୋର କପାଳ ମୋର ଠାକୁର କପାଳ ମୋର ଠାକୁର। ଆମ ଏ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଟିକେ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ୟା ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା। କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କ୍ରି ମାନେ କୁରୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରି ଚାଲିଛେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରି। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ବା ଇମ୍ପିରିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ବା ଆମେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଡୁଅର୍, ମୋ ଛଡ଼ା ଏ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅହମିକା ଭାବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ଆଇ ଆମ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେୟରଫୋର୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ରିୱାର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାବ ଜନନଂ ତାବ ମରଣଂ ତାବ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ ଇତି ସଂସାରେ ସ୍ଫୁଟତର ଦୋଷ କଥମୀୟ ମାନବ ତବ ସନ୍ତୋଷ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା କ୍ରି ଷ୍ଟେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟା ଷ୍ଟେଜ୍। ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କରୁନି, ସେଇ ୟା ବା ସେଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି ଆଉ କରଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ସେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ଡୁଅର୍, ୟା ଅର୍ ପ୍ରକୃତି ଇଜ୍ ଦ ଡୁଅର୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣାନି ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶଃ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତି ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନେଇ କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସୋ ୟା ଇଜ୍ ପ୍ରକୃତି। So yeah is the doer of your all activities with the help of Sattva, Raja, Tama, 3 qualities or 3 ଗୁଣ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟା ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେମିତି ଧ୍ୟାନର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଉ କ୍ରି କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ନ ରହିକି ଦେଖିବେ ୟାରେ ରହିଯିବେ, କ୍ରି ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ମନାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ଦେହାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ or realization of the soul. From self-realization, you will move to God realization. From individual realization to universal realization.
आत्मा आत्मा उपलब्धि वर्तमान परमात्मा उपलब्धि चली ये जोग जे आत्मा भी आप परमात्मा अवस्था को चलीजे परमात्मा सहित मिशीजे से जोग अवस्था तेणु क्रिया या जोग चार्टा स्टेज या क्रिया अवस्था जब आप रे कहली कर्मफल रही कहीं रही नुहे किंतु जमी आम मान पाप पुण्य रही सेमती रही से गोटे गीतटे सॉन्ग कर भाग्य विधाता है कर्मर सबूरी भाग्य विधाता है अनुसरी मो दुख सरुनी आश्रय नेले नीति प्रति ध्यान
ये है कर्म रहस्य। एमती भाव में मोर कर्म जीवन चली खाली जे कर्म रू आप मुक्ति पाइबे कहीदेले होनी कि निष्काम कर्म कले आप मुक्ति पाइबे ता भी नुहे। सत्य को उपलब्धि करिया पड़े। भगवान होती सत्य, गॉड इज ट्रूथ। किंतु से वैदिक जुगरू आज पर्यंत सत्य विषय सेमती चली फाइनाल जना पड़ुनी। जदि सत्य ठीक बोली कहुई था चलो 4टा वेद कौन दरकार था श्रुतयो विभिन्ना नाना मुनिनय मतस्य विना धर्म से तत्व निहित महाजन गत सपंथा। तेणु आज पर्यटन मत सेमती कौन कि ठीक ठाक किसी अच्छी एमती सब चली गोटे सप्तभंगी न्याय अच्छी से कहते सैत् अस्ति। सैत् अस्ति माने कौन धरतु आप धरतु मु जगन्नाथ मंदिर को गली गला समय देखिली बाटर गोटे कुंभार कौन कर कुंभार गोटे माठिया गढ़ी थोड़ी गढ़ से नालिया माठियाटा नाली रंगर सकाल धरतु 10टा बेले मुझे देखिली नालिया माटिया मोर चलीगली तापर बुलाबुली कर फेरिली धरतु गोटे कि 2टा कि 3टा होगा देखिली से माठियाटा से थुआई कि कला सैत् नास्ति। सैत् नास्ति माने कौन ना सी जो थिला सी नहीं कि माठियाटा अच्छी। तेणु दिन 9टारे नालिया आउ दिन 1टा बेले कि केतटा बेले सी गला पुणी कालिया। तेणु ता परवर्ती है सैत् अस्ति च नास्ति च। व्हाट इज द रियल कलर ऑफ दैट जार बा पट आर्दन पट से माठियाटी रंग ताले प्रकृत रंग कौन ये कहला सैत् अव्यक्तम माने तू कहीहबनी अनिर्वचनीय कौन से निर्दिष्ट वाक्य आप कहीपर ये कथाटा कहुच्छी मैंने सत्य कथा सत्य उपरे लागू आप्लिकेबल करने तापर अच्छी कौन ना सैत् अस्ति च अव्यक्तम च। आपन कहे हाँ यहाँ नालियाटा ठीक किंतु अव्यक्तम ठीक भाई कह सैत् नास्ति च अव्यक्तम च। आपको नहीं कलाटा ठीक से भी व्यक्त ठीक भाई व्यक्ति व्यक्त मैंने व्यक्त हो पारनी सैत् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। तेणु ये 7टा कथा कहला गोटे सत्य उपर जावाई कि ये जिनसा जी आप्लाय करेंगे कौ जिन ठीक नहीं ये कथा कहूँ या चाहिए यहाँ हूँ गोटे जैन थ्योरी या कहते सैद्वाद थ्योरी बा सैद्वाद बा थ्योरी ऑफ सैत्। से गोटे हाथीर गल्प कर गोटे हाथी के देखा 6टा अंध बाहर आप तो शुणी मुझे गोटे गीत आगे बोलूँ माने जमती आम गोटे वस्तु नालिया देखिले कालिया देखिले कि कालिया कि नालिया जापर सेमती से हाथी विषय गोटे कहुई से जैन मैंने कहते गल्पटा अंध 6 जन हाथी देखा बाहरिले होई साथी गोटे नयन नहीं तो कहार के मुंते देखिले हाथी हाथ मारी मारी देखा चलो हे हाथीर के मंत शोभा बिचारी सोन 6 जन हाथी पासे हेले उभा पहिले देखिला बुढ़ा अंध हाथी पेटरे बुलाई कर पहिला साथी को कांथ पड़ी हाथी बुझिली मुर आउ जड़े खाली दांत 2टी 7 थर हाथ मारी अंडा खोल पड़ी हाथीर देहटा कहे आसी देखी सारी तृतीय आसिला धड़
ପଡ଼ ହୋଇ ଧଇଲା ହାତୀର ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଠ ପରି ହାତୀ କହି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସରିଙ୍କିରେ ଖାଏ ତୋଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ଆସି କାନଟାକୁ ଧରି ଉଣ୍ଡାଳି ଉପର ତଳ ହେଜି ହେଜି କହେ ହାତୀଟା ଜାଣିଲି କୁଲା ପରି ରଡ଼ି କଳ ପଞ୍ଚମୁଖ ହୋଇ ଆଗେ ଠିଆ ହୋଇ ତୋଳ ପାରକୁ ଧରି ମିଛ କଥା କହି ବୁଲାଉଛ ମୋତେ ହାତୀଟା ତ ସାପ ପରି ପଛଆଡ଼େ ଥିଲା ଟୋକା ଅନ୍ଧ ଜଣେ କହେ ହାତୀ ଲାଞ୍ଜ ଟାଣି ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ ହାତୀ ଆଜି ଯାଏ ନଥିଲି ଏ କଥା ଜାଣି କାହା କଥା କାହା ମନକୁ ନ ଆସେ ଯାହା କଥା ଯାକୁ ଭଲ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଛହଳି କରି ଫେରିଗଲେ ଅନ୍ଧଳ ଆଖି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଛଅଟି ଅନ୍ଧ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଛଅ ଭଳିଆ କହିଲେ କିଏ ଗଲା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ କିଏ ଗଲା ସାପ ଭଳିଆ କି ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭଳିଆ କହିଲେ ସେମିତି ସେଥିରେ କୁହାହେଉଛି ସେ ଜୈନମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହୁଛି ବିମୂଢ଼ା ନାନ୍ୟ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷ ଯାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ହାତୀକି ଦେଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେତିକି ଟିକେ ଜୈନମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗୀତଟା ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଯାହା ହଉ ତେଣୁ ଗୀତା କହିଲେ କହିଲା କ'ଣ ନା ତମର ଏ ଦୁଇ ଆଖି ସିନା ଜାଣିପାରିବନି ସତ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆପଣ ତୃତୀୟ ନୟନ ବା ଶିବନେତ୍ର ବା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବିମୂଢ଼ା ନାନ୍ୟ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତଭଙ୍ଗୀ ନ୍ୟାୟ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଅନୁଶୀଳନ ଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦିକ ଯେଉଁଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଆମେମାନେ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୈତିକତା ନେଇକି ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବି ଖେଚେଡ଼ି ପାଇବା ସମୟ ସମୟ ରହୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କହେ ସବୁ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତଥାପି ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ନୈତିକତା ନୈତିକତା କ'ଣ ନା ଆମେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲାବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବି ଆମେ ଭଲ ଆକାରରେ ଦେଉଛେ ମନ୍ଦ ଆକାରରେ ବି ଦେଉଛେ ଜାଣିକି ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛେ ଜାଣିକି ବି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିକି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ୍ଦଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେବଳ ଭଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ନୈତିକତା ମୋରାଲିଟି ସମୟ ସମୟ ଏ ମୋରାଲିଟିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଟାଉନରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ କୂଅ କି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ପାଇଁ କଲା ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କହୁଛେ ସାଧାରଣରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଲୋକ ଇଜ୍ ଏ ମୋରାଲ ପର୍ସନ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଭଲ କି ଜଣା ନାହିଁ ଯଦା ଯଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନୁ ସୁଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ କଥା ସମାଜରେ ରହିଲା ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଶିଷ୍ଟକୁ ରଖେ ଏବଂ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛି ସମାଜରେ ଏଠି ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ନୈତିକତା ନା ଧ୍ୟାନ କରିକି ଭଗବାନ ପାଇବା କଥା ଏଥିରେ ରହିବାର ଲାଗିଛି ଯଦି କହିବ ହଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେବ
माने गौण भाव में जो ध्यान करेंगे गोटे असुर आसला असुविधा पकड़ा सी ध्यान कर मारिदेले ध्यान कर ये गोटे दृष्टि हम कि डायरेक्ट नुहे से जहाँ ये नैतिकता धर्म कौन धर्म अर्थ बहुत व्यापक जमी आम सनातन धर्म कहे सनातन धर्म को जो भाव में जो अर्थ में धर्म भाव में ग्रहण कराई आजिकल सब धर्म से भाव ना तेणु से देखुची जे भगवान सर्वव्यापी एवं से अदृश्य आम मैंने आमर इंद्रिय बुद्धि किंबा मन साहाଯ୍ୟରେ किंबा कौन से प्रकार साहाଯ୍य आम भगवान को उपलब्धि करें कि देखी भी पारानी तेणु आमर किछि पूर्वपुरुष सब विभिन्न मूर्ति करके सब गेदी कि गादी कि गछमूल कि मंदिर में बसई एमती भगवान गोटे प्रतीक उपासना चलला भगवान तो डायरेक्ट उपासना है प्रतीक उपासना चलला ये नैतिकता पर्यवेसित हो जो प्रतीक उपासना चलला ये हूँ धर्म आ गोटे आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता कौन ना से आत्मा से परमात्मा समस्त मानक भितर पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो आत्मा भाव से रही प्रत्येक भितर आम भीतर से आत्मा रही एवं से आत्मा को उपलब्धि करने जो प्रक्रिया रही तार जो अभ्यास से हूँ आध्यात्मिकता दैट इज स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट माने सोल तेणु आध्यात्मिकता धर्म आउ नैतिकता ये तीनटा गोटे नुह ये तीनटा परस्पर ठारू पृथक जोटा धर्म मु जाने से आध्यात्मिकता नुहे आप देखिए आजिकल जमी अर्थ चली देखिए आप्लाय करेंगे देखिए जिनसा ठीक तेणु आम मान यही तीनटा विषय नहीं कि बेसी मुझे कहूँ गीत बोली आप किसी जापर धरतु बुद्धदेव दीज जोगी ध्यान ने गोटे मन नहीं जड़े ने से उड्र कालयाम आउ जन बोध ने रुद्रक प्रथम गुरु हेल्ले उड्र कालयाम आउ गोटे पाली भाषा आउ गोटे मुझे यही भाया उड्र कालयाम तापर दीक्षा ने से रुद्र ठार ध्यान कले सत्य को उपलब्धि कले किंतु शिखेले कौन आर्य अष्टांग मार्ग आउ दशशील कौन नैतिकता आउ कौन से जो दी जोगी पाई टेक्निक शिखेली कि नहीं मुझे जानी किंतु जोगाचर लाइन थिला तेणु से चाहिए शुणु साधु है टिके विचार कर विवेक निकिति समान रे धरी पला को न कर तल ऊपर साधु है टिके विचार कर बुद्ध कही गले कामना विनाशे तहुं जात दुख सकल हिनाशे आगे चलिले नैतिकता बड़े आउ न रहंती कामना सकले दशशील आर्य अष्टांग मार्ग को बुद्ध करी गले तीर सार साधुए टिके विचार कर साधुए बुद्ध कही गले निष्कामर कर्म कृष्ण कही गले निष्कामर कर्म फल आशाटी न रखिबा धर्म कर्मरे तुमर अछि अधिकार कर्मर फलटी सदा त्याग कर निष्काम कर्मटी तुम लक्ष्य हेउ फल आशा आनी दुख सागर साधुए टिके विचार कर साधुए शंकर कहिले मायार संसार ब्रह्म सत्य आउ सकल सार श्रवण मनन नीति ध्यासन एई तीनिंद्रिये ब्रह्म निर्वाण ध्यान रे प्रज्ञान हृदय होइले अपसरी जाए माया संसार साधुए एके विचार कर साधुए पतंजलि मते जोग वृत्ति नाशे वृत्तिर विनाशे ब्रह्म ही
ପ୍ରକାଶେ କାମନା ନ ରହେ ମାୟା ଚାଲି ଯାଏ ସକଳ ଅତୀତେ ସାଧକ ହିଁ ରହେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିଲେ ଟିକିଏ ନ ରହେ ମାୟା ଅନ୍ଧାର ସାଧୁଏ ଟିକେ ବିଚାର କର ସାଧୁଏ ବୁଦ୍ଧ କହିଗଲେ ନୈତିକତା କଥା କୃଷ୍ଣ ଶୁଣାଇଲେ ନିଷ୍କାମ ବାରତା ଶଙ୍କର କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଭାରତୀ ପତଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକେ ମତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ହିଁ ଯୋଗ ଯୋଗ ସକଳ ଆଧାର ସାଧୁଏ ଟିକେ ବିଚାର କର ସାଧୁଏ ନୈତିକତା ଆଣି ମନର ସଂଯମ ସମାଜେ ବାନ୍ଧଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟମ ନୈତିକତା ଆଉ ନିଷ୍କାମ କରମ ଦେଇ ନ ପାରଇ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦିଏ ନୈତିକ ନିଷ୍କାମ ଦର୍ଶନ ଦିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ସାଧୁଏ ଟିକେ ବିଚାର କର ସାଧୁଏ କୃଷ୍ଣ ବୁଧ ଦେବ ଆଦି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଟେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ କଲେ କ୍ରିୟା ଧ୍ୟାନ କରି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଜୀବନ କର ମୃତ ଅମର ସାଧୁଏ ଟିକେ ବିଚାର କର ସାଧୁଏ ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ମଧ୍ୟମ ଯୁଗ ଠାରୁ ଟିକେ ଏପାଟ ସେପାଟ ହେଲା ଏଇସବୁ ବୈଦିକ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ସମାଜରୁ ଏବଂ ସେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବି ସବୁ ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସବୁ ପୂଜା ସଜା ହେଲା ଅବତାର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଠାକୁର ପାଇଲେ ଖରାପ କିଛି ନୁହଁ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ମୁଖରେ ତୁ କରିପାରୁ ଭଜନ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ରାମ ରାମ হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কিন্তু তুহে যমনরে তৃতীয় নয়নরে তোর হেব ঈশ্বর দর্শন মনরে তেবে তু পাইবু ব্রহ্ম নির্বাণ চমোড়াখি মুখমণ্ডলে রহিছি দেখুছি সারা সংসার এই ন পারিব তোতে দর্শন তো কদাচিতে সংসারর সার যে ঈশ্বর করিলে ক্রিয়া ধ্যান পাই তৃতীয় নয়ন ସେଥିରେ ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ ମନରେ ମୁଖରେ ତୁ କରିପାରୁ ଭଜନ ଏ ଦେହ ପାଇ Yeah.
ନଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ସେହି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜପୁ ନଥିଲେ କେହି ଭଜୁ ନଥିଲେ କେହି ସେହି ଦୁଇ ନାମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ সখী যোগী জন করুথিলে যোগ ধ্যানে পাউথিলে নিরাকার ভগবান নিরাকার নাহি তাঙ্কর আকার কিপরি দেখিব তাঙ্কু জপিন নাম তাঙ্কর ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନେବ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଧ୍ୟାନ ନ କରି କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଜରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ জপরে তুমন বুঝিলে ভজিলে তুই পূজারে তুমন নাম ভজি ভজি করু বাদ্য সংকীর্তন নামরে তু বাজনারে রহি যায় মন ସବୁରେ ଥିଲେ ମନ ଚାହୁଁ ଭଗବାନ ମନ ବିଲୟ ହୋଇବ କରି କ୍ରିୟା ଜାନ ମନ ଲୟ ନ ହୋଇଲେ ଭଗବାନ ଦୂରେ ଜ୍ଞାନରେ ମରି ତୁ ଜାନ କରି ଜପରେ জ্ঞানরে তু হরি যাও নাম কৃষ্ণ ভজরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶାଦି ଦେବତା ଭୂତଜାତ ସର୍ବେଷାଂ ପ୍ରଳୟଂ ଜାତି ତସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରେୟଂ ସମାଚରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେତେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହେବେ ସର୍ବେଷାଂ ପ୍ରଳୟଂ ଜାତି ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ମାନେ ମରିବେ they will be perished ତସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରେୟଂ ସମାଚରେ ତେଣୁ ଯେ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେବତା ଯେ ଅମର ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ବି ଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଥିବେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଉପାସନା ପାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ we are silent। ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ये जगतर प्रत्येक वस्तु ट्रांजिटरी क्षणिक मात्र ये 6 मास है कि वर्ष है कि 100 वर्ष है किंतु दिने ना दिने समस्ते जीवा ये देह समस्ते जीवा मान को आम देह तो जीव दे जीवनी कि जहाँ सबू किसी नाशशील जोटार परिवर्तन है से निश्चित जीव आज मु जो देह नहीं आसी
38 वर्ष तले से बड़ी देह कौन अच्छी ना ये देह 5 वर्ष पर ना कौन हम कि कह तेणु प्रत्येक जिनिस हूँ परिवर्तनशील एवं क्षणस्थायी आ देखिए जो जिनिस परिवर्तनशील एवं से निश्चित दिन जीव धरतु इन गोटे गचर आम पत्र को देखिले गोटे आज सागु सागु ए कौन तो कहते ग्रीन कलर अच्छे सबुजिया अच्छे दिने से देखिए हलदिया हो दिने से गोटे खैरिया रंग थिला खैरिया रंग सबुज है हलदिया हम हलदिया पर देखिए से जाइए कहीं तार परिवर्तनशील सबू जिनिस एमती परिवर्तन जाऊँगी एवरीथिंग इज अंडर गोइंग चेंज और चेंजेस मोमेंट टू मोमेंट खाली वर्ष को वर्ष नुह कि 50 वर्ष की थरे लेखा नुहे एवरी मोमेंट एवरीथिंग चेंजेस तेणु प्रत्येक जिनस क्षणभंगुर एवं आउ गोटे जिनस आम मान आखि जहाँ देखुची ये तो क्षणभंगुर है जोड़ाक ये देखुची कि से आखि तेणु आखिरे जोड़ाक सब दृश्यमान सी भी रे सी भी दिने जीव धरतु मुझे कही धरतु प्रहलाद कि ध्रुव कि कौन जड़े भक्त नारायण को चतुर्धा मूर्ति देखिले कि कौन सी मूर्ति देखिले से निराकार थे साकार आसिले ये दर्शन कले चतुर्धा मूर्ति पुणी साकार निराकार हो किंतु ब्रह्म सी नुह ब्रह्म तो अपरिवर्तन सी परिवर्तन कहीं आशा कर what changes is true or is false which changes is false that is falsity हमें देखुचे but that is in Maya जहाँ मु देखुची अंगे निभाउची जहाँ मु देखुची अंगे निभाउची सबू तो क्षणक पाई सत्य केउठारे लुचि अछि लुचि रही अछि काटेर न पारे केही केउ गोटी तार रास्ता पूर्व पुरुष कही कहिकी नाहांती यार के व्यवस्था बुध कही गले संसारटा दुख कामना तार कारण कामना विनाशे दुख विनाश तेरे पाइब निर्वाण अमृत हेब जीवन जन्म जरा दुख पाई होई जीव भेटिब नाही मरण श्रीकृष्ण कहिले देह रही मृत्यु नाही मरण दैयते आत्मा अजर मोर तुमे आत्मा जानो आत्मा होते भगवान आत्मा भगवान एकत्र हुई जदि कर क्रिया जानो गोटारे अछंती सबुठी अछंती नाहांती कि तुम ठारे न खोजिली करे गुरुच बाहारे आगला कि प्रकारे निजर ভিতরে ক্রিয়া ধ্যানে বসি জন নিশি পাইব নিজ দীপাকুড়া স্থান তাঙ্ক সিংহাসন অছন্তি তহি উপরে ফুল ফল অন্ন নাহি প্রয়োজন সমর্পণ করিবারে তনু
কলা ধ্যান আশীর্বাদ দান আত্মদর্শী হই জীব নিজ কর্ম করি ভরসীনকারী সাগরে ভাসি জীব নিজ মন্দিরে বস আত্মদর্শী হই ব্রহ্মে কহিলে জীবন ধন্য ষোড়শ। সেই আত্মা বা পরମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଏ ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଏନକ୍ୱାରି ଇଣ୍ଟୁ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ନୁହଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ବାହାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବେ, କେମିତି ଖୋଜିବେ? କିନ୍ତୁ ବୁଲିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ସେ କ'ଣ ମିଳିବେ? ଅଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିର୍ବିଶେଷ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ, ଇନଫାନାଇଟ୍, ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରହିଛି ଏ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାପିଗଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା କେମିତି ନା ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବା ନିର୍ବିଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଅବସ୍ଥା ରହିଛେ, ଭୁଲ କହିଦେବି, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛେ ଆମେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବା, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଯାଇପାରିଲେ ଆମେ ସେଇ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ସର୍ଟରେ କହିଦେବ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍। ଯା ଦୃଶୀ ପ୍ରାଣ ପବନ ତା ଦୃଶୀ ଏ ବହି ପ୍ରାଣୀ। ଧାଇଁଗଲେ ଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ, ବଢ଼ିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବି ମନ ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା, ଶ୍ୱାସ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର, ଆମେ ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି। ଯା ଦୃଶୀ ପ୍ରାଣ ପବନ ତା ଦୃଶୀ ଏ ବହି ପ୍ରାଣୀ। ଏଇ ଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ କରିକି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ଏକ ହୋଇଯିବେ। ମୋର ଏଠି କହିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଭିତରେ କେମିତି ଖୋଜାଯିବ। କ୍ରିୟା ମନ୍ଦିରେ ମୋ ରୂପ ଦିଅ ସେ ତାହାକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସେ ମନ୍ଦିରେ କେବେ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। କ୍ରିୟା ମନ୍ଦିରେ ମୋ ରୂପ ଦିଅ ସେ ତାହାକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସେ ମନ୍ଦିରେ ମୁହିଁ ପୂଜାରୀ ଅଛଇ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପୂଜଇ। ଏକାଗ୍ରତା ମନ ପାତିଛି ଆସନ ଆଜ୍ଞା ବେଦୀ ପରେ ଥୋଇ। ସେ ଆସନେ ବସି ପୂଜାରେ ନିବେଶି ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ କାମ। ସେ ମନ୍ଦିରେ କେବେ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ପୂଜାରେ ଲାଗଇ ପ୍ରାଣର ତୁଳସୀ ଦୀପା କୁଡ଼ିଆ ପତର। ଆମମାନଙ୍କର ତୁଳସୀକୁ ଦେଉଛେ, ଏଠି କୁହାଗଲା ପ୍ରାଣ ତୁଳସୀ ମାନେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବା ଶ୍ୱାସ ବାୟୁର ଲାଗିବ ଏ ପୂଜାରେ। ଦୀପା କୁଡ଼ିଆ ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିଦଳ ପଦ୍ମରେ ରହିବେ। ସାତ ଚକ୍ର ରୂପୀ ଫୁଲ ଦିଆ ହୁଏ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି ମନ୍ତ୍ର
ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ ଶୁଣାଯାଏ ହରଦମ ସେ ମନ୍ଦିରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଚନ୍ଦନ ଚୋପା ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମୋ ଭୂରେ ନଥାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କେବେ ମନ୍ଦିରେ ନ ବାଜେ ଶୁଭୁଥାଏ ନିରନ୍ତର ଅଜପାଜପଜ ଧ୍ୱନି ଏ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ ପାଇବେ ନନି ଜମ ସେ ମନ୍ଦିରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ତଟି ଠାକୁର ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସବୁ ସମର୍ପଣ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ ନିର୍ଭୋଗୀ ସେହି ଠାକୁର ବିଷୟ କି ଭୋଗ ବିଷୟ ନିର୍ଭୋଗ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ମନ୍ଦିରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ପଥର ଦେଉଳେ ପଥର ହେଲ କି ପଥରର ଭଗବାନ ମୋ ଦୁଃଖ କିମ୍ପାନ ଶୁଣ ଦେହ ଦେଉଳରେ ଦେହି ଭଗବାନ ମୋ କଥା କିମ୍ପାନ ଶୁଣ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ହେ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ବିଜେମାନ ଦେହର ଥରେ ହୋଇ ଆସିନ ଗନ୍ଧର ଗଣେଶ ନାସାରେ ରହିଲେ ଜଳର ଦେବୀ ଜିହ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ସୂରୁଜ ଦେବତା ରହିଲେ ବେନି ନୟନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୋମନ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ଶବ୍ଦର ବାହନ ଡମ୍ବରୁ ଧରିଣ କର ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ ପଥର ଦେଉଳେ ପଥର ହେଲ କି ପଥରର ଭଗବାନ ଆମର କହିଛି ଗନ୍ଧର ଗଣେଶ ଗନ୍ଧେଇ ଗଣେଶ ଗଣେଶଙ୍କର ନାକୁଟା ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ନାସା ଆମମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଚାଲିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମାନେ ନାସା ଗଣେଶ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ନୋଜ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ନାକ ଆଉ ଜଳର ଦେବୀ ଜିହ୍ୱାରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆମ କାଳୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଏମିତି ଝିଅଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛି ତାପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଇଜ୍ ଗିଭିନ୍ ଅନ୍ ଟଙ୍ଗ ତେଣୁ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଆମର ଆଖି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ସବୁ ଦୁଶୁଛି ସେମିତି ଆଖି ରହିଲେ ସବୁ ଦୁଶୁଛି ଆଖି ନ ରହିଲେ ନାହିଁ
तेणु सूर्य हेले आखि व्योम तत्व पंचानन डम्बरदर्शी शिव शब्द तेणु कान रिप्रेजेंट शिव तेणु पंचदेवता ये मंदिर भितर रही कथा कहुई से नहीं ध्यान क्रिया कौशल रे कुंडलिनी रथ मूलाधारु नहीं करी सुषुम्ना कांडर बड़ दाण्डरे आज्ञारे पहंच करी तुमे अंगुष्ठ वामन रथे देखी जीवे पुनर्जन्म आउ नदिए कसर पथर देउले पथर हेल कि पथर भगवान गोटिए थर रे रथरे देखिले गोटिए बरस जाए क्रियार घास रे एक घटिका रे विश्वास मुक्ति सोपान रथ पुनी गड़ाई पारिले मुक्ति पाए क्रियावान पुनर्जन्म विगते देखिले हर मन पथर देउले पथर हेल कि पथर भगवान कहुई जे गोटे थरे रथरे देखिले गोटे बरस जाए वर्षिक थरे रथ देखा कौन ना रथे तू बामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते आम कूलकुंडली शक्ति रही उत्थान उठे आज्ञा चक्र ने से पुणी रोटेट करेंगे बुलेबे आज्ञारू मूलाधार सामना मूलाधार आज्ञा पछरे एमती करी गोटे रोटेशन रे गोटे वर्षर संस्कार नष्ट हुए कहीं आमर ये 6टी चक्र 12 मास रोचे धरतु ये गोटे बिंदु रहा मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन कि बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ कहले से तेणु 12टा पॉइंट रही जमती सूर्य आम मानकर सायण अनुसार निरायणता हूँ पड़ा संक्रांति सायण अनुसार मार्च 22 सूर्य आज मेष राशि 0 डिग्री प्रवेश कर सेमती प्रत्येक दिन गोटे डिग्री पास करी 365 डिग्री 60 डिग्रीटा 365 दिन में 360 डिग्री पास करी पुणी से 0 डिग्री आगामी मार्च 22 पुणी से 0 डिग्री पहुँचे गोटे वर्ष जीव सेमती आप ये सब सेमती वर्ष अनुसार रही आम मानकर ग्रह 9 ग्रह रही सब आम जमी कहुई देश वृष मिथुन कर्क राशि अनुसार से 9टा ग्रह आम अवस्थान ग्रह चक्र भितर आपड़ रोटेट करेंगे ग्रह दोष क्षय हो आम पूर्वजन्म जो संस्कार सब डिपोजिट हो सी भी क्षय हो जमी सूर्य 0 डिग्री मेषरू 22 तारीख दिन बुली 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 गोटे वर्ष पर आफ्टर 365 डेज से पुणी से
मेसेरे पहुँचला गोटे वर्ष गला सेमती आप ये रोटेट करी पुणी आणिकी पहुँचे देवे आप गोटे वर्षर संस्कार गला किंतु अध मिनिट तेल 1 मिनिट्रे 2 वर्ष ताले घंटाक केते 120 वर्ष तेणु क्रिया योग इज द क्विकेस्ट वे टू एंड द इवोल्यूशन खूब कम समय आपंकर इवोल्यूशन प्रोसेस को आप क्षय करेंगे ये मेरे कहला गोटे थर रथरे देखिले गोटे बरस जाए क्रिया अभ्यास 1 घटिकार विश्वास बरस खे विश्वास 100 कोटी जा ये गोटे गला आउ बेसी ना गोटे जोड़ी अच्छी टिका केते टाइम विशेष है हाँ ध्यानटा को आम मानकर ये संसारटा को जमी कराई आम गछटा गोटे कहती ओलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा ध्यानटा एक ओलट गछ से गछे चढ़िले मुक्ति फल खाई जानी न पारी बुके आग पछ ध्यानटा एक ओलट गछ गछर गंडीटी सुषुम्ना नाड़ी चढ़ू से रही उठी पड़ी पड़ा गोटी ओलट पालट चढ़िले देखू परे कबाट मुराट कबाट खोली तू पारिले तोते तू जानी था गछ ध्यानटा एक ओलट गछ ध्यानटा कबाट खोलिले पशी जुबरे ब्रह्म विवरती से शून्य भूमिरे आंठेई विवरे पहुँची ब्रह्मरे से दुआर हेले बसंत ऋतुरे पत्रहड़ा देव चढ़ता गछ ध्यानटा एक गछर तଳରେ बांधी अच्छी बसा पक्षीरे आशा से आशा करिले जीव सबू आशा गुरुत्वरे रखू भरोसा ध्याने जेन दिन से पक्षी देखू संसारटा हेब तु पाई मिछ ध्यानटा एक गछ ध्यानटा गछे तू चढ़िले मुक्ति फल खाई न पारिले काऊ अहिंसा गोटाई पढ़ा शुणा कथा काऊर अहिंसा गुरु उपदेश देईथा मथा गुरुंकर कथा काऊर अहिंसा केन्ता करिबु एबे तू माछ ध्यानटा साल बेग जो कहते कौन चका मन थका मन चाल जा से जमी सेमती गोटे कर ओलट ना देखिए ओलट चौपती ध्यान मन चाल जीवा ज्ञान नयन देखिबा दुई दल मंडल बेनी नेत्र विसर्जिबा ध्यान मन चाल जीवा बाटरे कुल कुंडली छनला होई पारी पंचमन शून्य बेला त्रिवेणी स्नान करिबा मन शून्य नहले त्रिवेणी मान कौटी इठी इड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नाड़ी सुषुम्ना ही सरस्वती त्रिवेणी अभिधीयति एठी त्रिवेणी मन को शून्य कले जीवे पंचमन शून्य बेला त्रिवेणी स्नान करिबा पहुँची सुषुम्ना दंडे पारे मुंडे कल्पवट तले दंडे श्वास सेवा करिबा ब्रह्म विवरे एका कैवल्य पाई मौका गंडी कपड़े शून्यका ब्रह्म रंका छड़ाइबा
आनंद बजारे ब्रह्म विवरे कैवल्य कैवल्य माने कौन कैवल्य माने केवल जप देकी कैवल्य केवल माने कौन केवल माने एब्सोल्यूट एथे कौन सी जिनस नहीं निरपेक्ष आपेक्षिक नुहे सी कैवल्य माने कौन वननेस तेणु वननेस माने वन कॉन्शियसनेस पाई कोठी ना ब्रह्म विवरे पहुंची गल यदि कहला जे कोई ब्रह्म विवरे का कैवल्य पाई मौका से ब्रह्म विवरे पहुँचे आपंकर से एब्सोल्यूट स्टेट दे पहुँचे गंडी को पड़े शून्य का गंडी माने देह से शून्य अवस्था माने देहातीत अवस्था ही गले ब्रह्मारंका छड़ाइबा you are expecting for God will be fulfilled मुराटो आगरे देखो दिसुछि धरा श्री मुख कहई सारी बुझुक श्री गुरु सुख जीवा ध्यान मन चारो जीवा तापर ध्यान रास्ता केमती बंधु हे मने रखिब एतक साधना नुहई महता बरोड़ दियाली माधव सड़क एत दियाली माधव सड़क बंधु हे मने रखिब एतक दियाली माधव बड़ बखब कादुअरे डबड़ खाल कमणारे पुरी अछि सर्व जगते नाही नथिब तहि साधनार कंटा घंटा बड़ई कषण दियई दूषण चालिले पड़े चढ़क बंधु हे मने रखिब एतक महता बरोड़ गंतव्य स्थलति पंचतारका होटेल दियाली माधव सड़कर शेषे नील माधव देउल खोला खोला अछि तो दुई सड़क माधव रास्ताटा बंकाही आरोटा सड़क दियई दुख बंधु हे मने रखिब एतक नियाली माधव सड़कटा सर्वक्रिया जोग ध्यान रास्ता महता बरोड़ भोगींकर तोर शेषे भुवंती रस्ता एत से अप्रेयर सड़क